both Sant Ajaib Singh Ji and Sant Kripal Singh Ji have told very beautiful and poignant accounts of how their master passed the spiritual mantle oblique power to them. If possible, could you please share his experience? Could you please share your experience in this regard with us? Ambos, Sant Ajaib Singh Ji y Sant Kirpal Singh Ji, han contado muy bellas experiencias de cómo su maestro les dio el poder espiritual. ¿Sería posible que nos contaras, por favor, sobre esta experiencia? Gracias. बाबा ये लिख रहे हैं कि संत अजायब सिंह जी और संत कृपाल सिंह जी ने अपना दसिया कि उन्होंने गुरु ने किस तरह उन्होंने शक्ति ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। Whatever has happened is in front of you. Lo que sucedió lo tienen enfrente de ustedes. Sadhuram ji, if somebody has taken initiation from you, then whose form should that person contemplate, you or some other master? La pregunta que dice Sadhuram ji, si alguien ha tomado iniciación de ti, ¿cuál forma debe contemplar? ¿De qué forma del maestro debe contemplar? ¿A ti o otro maestro? हाँ जी ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? जैसे आगे पहले नाम नहीं मिला है या धुन नहीं मिली है, हाँ जी, तो फिर तो ध्यान करना ही होगा। So if someone hasn't got sound practice from some other master before this, then he has no choice but to think of the form of his master from whom the person has taken initiation. Amados, si una persona no ha recibido el sonido de otro maestro, entonces no tiene otra elección sino concentrarse en la forma del maestro que le dio la iniciación. कहने का मतलब तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसा ही है कि जो पहले गुरु हुए ध्यान तो उनका करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारा प्यार है और देह के साथ प्यार है, तो शायद प्रेमियों का सवाल भी सही है, होना भी चाहिए और फ़ायदा भी होना चाहिए। Dear ones, we should think of the form of the previous masters, but yes, if you have love with the body of the masters, then it's quite good. Yes, you should have this love also. Amados, debemos pensar en los previos maestros, pero si tenemos amor por el cuerpo del maestro, está bien tener ese amor por él. And if you do have this love, then it helps you in the progress. Y si tenemos este amor, esto nos ayudará en el progreso interno. जैसा एक बार संत जी का ही फरमान है कि सवाल किसी ने किया तो संत जी ने कहा कि मैं अपने गुरु के साथ में जोड़ता हूँ, तो आज वो ही है, मैं अपने गुरु के साथ में जोड़ता हूँ। Like Sanji also had in a question told once that I unite those who come to me with my master. Como Sanchi dijo en una sesión de preguntas y respuestas, yo uno a aquellos que vienen a mí, los uno con mi maestro. I am also saying the same thing, that I unite everyone who comes to me to my master and not to myself. Y yo digo lo mismo, yo uno a aquellos que vienen a mí con mi maestro y no conmigo. ठीक है, आपका सवाल तो जैसा आपका प्यार है वैसा हो जाएगा। So your question is all right. Depending on your love, you'll get the results. Tu pregunta está bien, dependiendo de tu amor, así serán los resultados.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। That is why the way we are sitting here, we'll be sitting in the same manner in Sachkhand. ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, He collects his souls. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ He gives ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ initiation. One master gives initiation, and at times the other master comes and makes us do Simran and takes us around. ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। They come here to take the souls. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। They don't come here to reform the world. They come here to take the souls. ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। Don't think that they come here to reform the world. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। The souls, which destiny of which has been decided in advance, they come and take the souls away. ਤੁਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, Because the souls are suffering. ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ Mind also is suffering. ਕਿ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। Once the mind understands, then it's okay. ਇਸ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਮਨ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਮ। That is why the satsangi's mind becomes humble. ਕੜਤਣ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। Then the ego goes away. ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। So once Lord Vishnu got a huge hall constructed, and he called all types of people for a party for having food. But he made one condition, that your arm is to remain straight. You don't have to bend arms. Now those who were non-satsangis, those who were following the mind, who were interested only in themselves, they said, oh, we don't have to bend the arm, how do we eat food? They were throwing it up to catch in the mouth. Sometimes it would come in the mouth, sometimes it won't come in the mouth. So they had a lot of problems. They felt, he has made a joke of us. What is he doing? But then Satsangi said, okay, we don't have to bend the arm. That means I can't eat myself, I can give food to the other person. One gives to the other person gives to this, and everybody eats. So Satsangis found a technique and they handled it well because they took care of each other, not themselves. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ It comes in Kabir Sahib's sayings that if you have 5 or 6 monkeys and you put chickpeas there and you put a few sticks, they won't eat chickpeas. They would hit each other rather than eat the chickpeas. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। They will not eat themselves and they will not let the other person eat. ਸਤਸੰਗੀ ਰੋਲਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। Satsangis don't fight, they will comfortably eat themselves and let the others eat. ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। His mind becomes humble, his heart becomes humble, and he understands that there's no point in fighting. Let's live in peace. तो यही है कि किसी का दिल दुखावांगे तो परमात्मा फैसला करेगा, तो अपना दिल दुखाएगा। If we hurt somebody's heart, then when the God Almighty decides, well, what will happen of us? अगर बंदे नाल प्यार करते हैं तो रब नाल प्यार करते If हैं। we love human being, we love God. जब बंदे नाल प्यार नहीं करते तो रब नाल प्यार भी नहीं। If we don't love human beings, how can we love God? बंदा बंदे नाल प्यार नहीं कर सकता तो रब नाल किस तरह कर सकता? If a human being can't love another human being, how can that human being love God? क्यों रब सीधा तो नहीं मिलता है, We ना मिलिया भी can't है। straight away go and meet the God Almighty. बंदे तो मिलेगा मिलेगा जब भी। We can get him only through a human being. तो इस वास्ते बंदे नाल प्यार करता है तो परमात्मा। That is why if we love human being, we love God. ਇਹਨੂੰ भेजा ही इस वास्ते ही है बंदे ने, That is why the human beings have been sent in the world. कि वो मालिक है बंदे दे विच है। Because the God Almighty is in the human beings. वो फिर एवें ने जुदाई हो जाती ना, कितना भला If we think good of others, then God Almighty will think good of us. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਆਦਾ। A lot of reformation is there, don't worry. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। Best thing is to be quiet. ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਪ ਆਪਦਾ ਇੱਕ One should remain quiet. ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ। There are two persons, if one speaks, let the other person keep quiet. ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ। If one says something, the other person should quietly accept that. ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੈ। If you remain quiet, then you are saved. ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਹਰਬੰਸ ਹੈ। We also spend our time in peace. Harvinder ji, Harbans ji, lawyer friend. By not saying anything, we don't say anything. ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ। Whatever our spouses say, we don't say anything. Comfort is there, peace is there. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ There ਗਈ were ਨਾ। two, that is one daughter-in-law and one mother-in-law. तो ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ।
The boy's mother, the Opposite mother-in-law, chair. was ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ creating disputes, fighting with the daughter-in-law. ਉੱਪਰ ਸੀਟ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਦੋ ਬੋਲਦੀ है तो कोई थोड़ा तो एक बोल And the daughter-in-law was also replying back. कि आपसे दोनों पार्टी लड़ती है तो दोनों बोलती है तभी And लड़ाई when होती है। only when both of them speak, the fight is there. एक पार्टी चुप कर जाए तो लड़ाई नहीं If one party becomes quiet, there can be fight. तो वो हुण बाबे कोल गई ਉਹਨੋਂ है ना ਹਾਂਜੀ, छोटी ਹਾਂਜੀ। छोटी ਹਾਂਜੀ कहते बाबा तू मैनू तबीयत कर दे, कहता बेटा मैं ही तबीयत करदा हूं। ਅੱਛਾ Then the daughter-in-law went to the saintly person, that Almighty, please help me. You see, they give some sort of something कागज है to ना, tie and और things कागज like that ला के to solve the problem. देता कि तू झाड़ दे थल्ले दे ले जे रोड़ा करे ये निकल गया तो फिर इलाज करो। He gave him a piece, something, to put under the teeth. That the moment your mother-in-law starts speaking, you put it under your teeth. If it comes out, then you will not be, the problem will not be solved. You let it remain under the teeth. और झाड़ दे थल्ले हमें जब बोले तो निकल जाए। And if that is to remain under the teeth, she can't speak. If she speaks, it will go out. और वो की होया भाई एक दो दिन होई रोड़ा, फिर वो चुप हो गई, थक गई। Now for a day or two, थकना था, आखिर बंदा the old lady tried to say some things. When she got no reply, she got quiet. She was tired. तो साल निकल गया। So 1 year was spent like that. तो साल ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। After 1 year, she again came back to that saintly person. Master, you again do something. We have spent 1 year very well. तो ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ और चुप एक ने चुप करनी है तो चुप कर जाओ तो ठीक है। So Master comes to the same thing. One of you, if you one of you becomes quiet, then the problem is solved. तो जिसे ਨੀਚ ਨਿਮਾਣਾ ਮਨ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਚ ਨਿਮਾਣਾ ਠੰਡਾ ਪਤਲਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਤਲਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੀਏ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਸੀ ਲੈਣਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਵੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਸੀ ਲੈਣਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਓਵੇਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਸ ਚੜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀਸ ਚੜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੀਏ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਸਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ तो ਕੀ है ਜੇ ਸੀਸਾ ਗੰਦਾ है तो शरीर साफ नहीं दिखाई देगा। At the outer level, if we want to see our face in the mirror, if the mirror is dirty, we will not get a good reflection. We won't see the face well. A nivel externo, si queremos ver nuestra cara reflejada en un espejo y el espejo está sucio, no veremos una imagen nítida. जब मन ਦਾ ਸੀਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ तो अंदर वो परमात्मा ज्योत रूप ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। When the mirror of the mind becomes clean, then that God Almighty in the form of light, we will be able to see within us very clearly. Cuando el espejo de la mente se limpie, entonces podremos ver esa luz, ese reflejo de la luz de Dios internamente. ਆਪੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ। A unique light of God has come which liberates and liberates on its own. La luz única de Dios ha venido, ella libera por sí sola. ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮਨ ਪਾਵੇ
परम भुलेखे ए मन पावे परम भुलेखे किते डोल ना जाई आओ जी आओ आओ जी आओ आओ जी आओ आओ जी आओ रल मिल गीत गुरु दे गाये चरनां दे विच सीस झुकाइए अपने गुरु अजैब दी महिमा जो साधु राम निगाई अपने गुरु अजैब दी महिमा जो साधु राम निगाई साध संगत दी सेवा करके कीती सफल कमाई साध संगत दी सेवा करके कीती सफल कमाई गुरु दे दसे रस्ते चल के गुरु दे दसे रस्ते चल के आपा भी तर जाइए आओ जी आओ आओ जी आओ आओ जी आओ आओ जी आओ रल मिल गीत गुरु दे गाइए चरणां दे विच सीस झुकाइए आओ जी आओ जी आओ सांस मुख जाणगे छड़ जावे बंदिया महर मिले A hymn has been read from the sayings of saints written by Sant Ajayab Singh Ji. In this hymn, Sant Ajayab Singh Ji says that, O man, do meditation. Your breaths are going to end. You are going to leave behind your palaces and homes. गुरुवाणी दा फरमान है कि चाहे सुते पए हैं या जागते हैं या अपना कोई कारोबार करते हैं टुरदे फिरदे बैठदे नाम जपो It comes in Gurbani that we should do the repetition of Naam at all times, whether we are sitting, standing, walking, doing some other work of ours or lying on the bed. All the time we should be doing repetition of Naam. तो शुरू च थोड़ा सा औखा है फिर आप नाम रिपीट करने लग जाते हैं फिर औखा कोई नहीं चाहे आप कारोबार करते हैं या बैठे हैं तो और रिपीट बन जाती है फिर ये नाम जपन लग जाता है मन It is a bit difficult in the beginning, but once the repetition of Naam starts, then it becomes easy and our mind starts to doing the repetition of Naam, whether we are sitting, whether we are doing professional work or we are walking or doing anything else. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ हैं तो ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ Once the thoughts of our mind are united with Shabad, then whatever worldly work we might be doing, the Simran continues. जिसे तरह कबीर साहब ने भी किया है कि एक पतंग आप उड़ा रहे हैं बच्चा पतंग उड़ाता है तो जो निगे है वो पतंग विच है वो खड़ा जमीन ते हुंदा है Kabir Sahib has also said, when the child is flying the kite, his sight is on the kite that is flying in the air, but his feet are on the ground. तो सावन सिंह महाराज ने भी किया है कि हाथ कारवल दिल यारवल Savan Singh Ji Maharaj has also said that our hands should be busy with the work and our heart should be thinking of our friend, of master. गुरबाणी का फरमान है कि अंदर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब सिंह ने बुलाई It comes in Gurbani that both the light and the sound are within us and we should go within and attach our thoughts with the Master, the God Almighty. जब गुरु नाम दिंदा है तो फिर सिमरन करते हैं अंदर जड़ी जोत है वो प्रगट हो जाती है When Master initiates us and we do the Simran given by the Master, then within us
the light is revealed. ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Once that light is there within us, then it doesn't need a wick, it doesn't need oil, it is burning, it's going on all the time. ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। When we can see that light by going within after doing Simran, then that light will remain with us all the time, the Master will remain with us all the time. ਗੁਰੂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Master makes light in the darkness. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In the night, it's darkness and we can't see anything. Once the sun is there, then we can see all around us. ਆਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। That is why we should do Simran and we should see that the light is there within us. ਤੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। We have to sit and continuously keep doing Simran and looking at the center of the forehead, just above the eyes. ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। Everyone has to do Simran with love. हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही आवाज़। हाँ जी हेलो, हाँ जी बहुत बता रहे कि ना जी। अच्छा जी, जी आनू सतगुरु के तरफों। और जी की हाल है जी प्रेमी जी? हेलो, हाँ जी बाबू जी ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। और सारी संगत ठीक है? हाँ जी बाबू जी, वो आपको वो वहाँ पे आवाज़ नहीं जा रही है। अच्छा अच्छा। और वो सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे, पर उनको आपकी आवाज़ नहीं जा रही है। सारी संगत तो खुश है? हाँ जी ठीक है। हाँ जी बाबू जी ठीक है। बाबा जी मत्था टेकने मैं जसविंदर बोल रही हूँ जी। अच्छा जी, जी आनू बेटी सतगुरु के तरफों। ਤੁਹਾਡੀ किस तरह तबीयत बाबा जी? ठीक है मेरी बेटी, मैं ठीक हूँ। हाँ जी। और माता जी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी मम्मी ठीक ने बाबा जी, दवाई अच्छा। जड़ी तुसी कहीं सी ला रहे हमने। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी, नाले सारी संगत को कह दिता सी कि शिकंजवी पीनी है रोज, गर्मी है बहुत। हाँ गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है, इस वास्ते नींबू की शिकंजी सारे पियो। हाँ जी हाँ हाँ ठीक जी, हाँ ठीक जी। है।
ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਏ। A hymn written by Master Sant Ajayab Singh Ji has been taken from the sayings of saints. Se ha tomado un himno escrito por el maestro Sant Ajayab Singh Ji de los himnos de los maestros. Master says, let us do Simran, let's repeat now. En él el maestro dice, hagamos el Simran, repitamos el Naam. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਏ हैं ਚਾਹੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਏ हैं ਜਦ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। We have been doing Simran all our life of the worldly things, whether it's our children, whether it's our family, or the worldly possessions that we have. A lo largo de todas nuestras vidas y de esta vida hemos estado haciendo el Simran, bien sea de los miembros de nuestras familias o de nuestras posesiones o el Simran del mundo. Once we meet the masters, they give us the Simran with which we have to go within. Una vez que encontramos a los maestros, ellos nos dan el Simran con el cual podemos ir a lo interno. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। Sanji used to say, dear ones, we have our mind, and first of all, we should make our mind reach its home. Sanji solía decir, amados, nosotros poseemos una mente y lo primero que debemos hacer es que esa mente llegue a su hogar. मन जो है ब्रह्म दी अंश है त्रिकुंटी दे रहने वाला है और अपने जब घर पहुंच जाएगा तो सिमरन करना आसानी और ठीक हो जाएगा। Mind is a part of Brahm and resident of Trikuti. La mente hace parte de Brahm y es residente de Trikuti. Once it reaches its home, then it will become easy to do Simran. Una vez llegado a su hogar, se vuelve más fácil hacer el Simran. मैं एक फारिया
कबीर साहब ने भी किया है कि मन चंचल मन चोर, मन के मत न चालिए, मन पलक पलक में और. Kabir Sahib has also said that our mind is very clever. We should not follow the mind because mind changes for every moment. तो मन की है कि अपराध करता है, ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ. The mind commits offenses. Even when we sit for meditation, it does not allow us to sit. It troubles us. ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਲੰਘਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Even when we sit for meditation, it does not do simran. It continues to do make plans. It opens its book and keeps us busy in various other things. गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना सतगुरु अजैब सिंह ने बुलाया है बोल देता है. बोल कुछ कोई गलती है संगत तो माफी मांगते हैं. Beloved dear ones of the Master, the Master Ajayab Singh has made me speak. I have spoken. If there is any mistake in my speaking, then I seek forgiveness from dear ones. जो प्रेमी ने ट्रांसलेटर किया है बोलन च कोई गलती है संगत तो माफी मांगते हैं. The dear one has done the translation, and for any mistakes in that also we seek forgiveness from dear ones. Anybody else? Yeah. What is the problem that you have with him? Well, he doesn't come with me. He stays home all the time. ਉਹ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ. He doesn't. ਕਿਹਦੇ ਕਰਨ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? Where do you go that he doesn't come go with you? To satsang, to friend's house for dinner. ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰੇ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ. It's okay if he stays at home. What's the problem? The problem is I look like I'm a single woman, and I'm not. Pardon? The problem is I look like I'm not married. ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ. ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ. If he doesn't go with you, he stays at home only, isn't it? He doesn't do anything else. ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ. You should be thankful that he's good. He doesn't go anywhere else. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ. At least when you go home, you find him there. He's not anywhere else. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਅੱਛਾ ਹੈ. That's okay, fine. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ. Maintain good relationship with him. Have a proper relationship. ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ. Tell him you are very nice, very good. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ? Anybody else has a question on meditation? ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ. ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ. Do you have a question? No. No, okay, sit down. Sit there in his lap. He will accommodate you. ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਦੇ. ਬਾਬਾ. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ. ਠੀਕ ਹੈ.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। When I was initiated by Master Saint Ajaib Singh Ji, I also had a lot of love. Cuando yo fui iniciado por el Santo Maestro Sant Ajaib Singh Ji, yo tenía mucho amor. तो मैं सिमरन करता सी प्यार नाल और अलग ही रहंदा सी। I used to spend my time in a separate room and I used to do Simran with love. Y yo me dedicaba a meditar en un cuarto aparte y hacía el Simran con amor. और जो करदे सी चाह पानी सुर निकलण तो बाद ही लियाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। The family members used to bring the tea and the food etc. for me after the rise of sun. Y los miembros de mi familia me traían el alimento y el té después de que salía el sol. और एक दिन और थोड़ा जा टाइम तो पहला ही आ गए सन। Once someone of them came a bit earlier. En una ocasión, uno de ellos vino un poco más temprano. तो देखा अभी बंदा तो मर गया। And when they came in, they felt that this person has died. Y cuando entraron, pensaron que esta persona ha muerto. और घराले आए दबा दब मंजे ते पाया डॉक्टर ने बुलाया। The wife who had come, she immediately made me lie on the bed and called for a doctor. La esposa que había entrado, mi esposa, enseguida me recostó mi cuerpo sobre la cama y llamó a un médico. ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। Now the family members do have some attachment. Los familiares, la familia sí tienen apego. मैं वो देख ही रहा सी। I was observing that. Y yo estaba observando todo esto. तो एक दिन ऐसा होया मुड़ के ऐसा नहीं होने देता। This happened with me only once. Thereafter, I didn't allow it to happen. Esto sucedió conmigo solamente una vez y después de ello no permití que volviera a suceder. संत फकीरां दी बात देखी बीती हुंदी है। What the saints or the saintly people say is out of their own experience. Lo que dicen los santos, las personas de santidad, lo dicen por su propia experiencia. महाराज जी भी कहते हैं कि माया ने संजाल पा लिया बंदा नाम जपने नु आया। Sanji says that the illusion has created the web, has entangled you. The man had come for doing the repetition of Naam. Sanchi dice que Maya, la ilusión ha tendido una trampa. Tú has venido a meditar en el Naam. ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। I bow millions of times on the lotus feet of Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj and Satguru Ajaib Singh. संत जी तो एक बार पूछा गया कि महाराज जी सिमरन जड़ा असी करते हैं सही किस तरह बनेगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो मंजे ते करते हैं या कोई होर जगह बैठ के करते हैं तो की है नींद आ जाती है, नरम होंदा एदे कारण। Once someone inquired from Sanji as to how can Simran be done properly. He replied that, dear one, when we sit on a bed or something while doing Simran, then since it is a soft surface,
we tend to fall sleepy. तो उन्होंने किया जिस तरह या तो ज़मीन ते बैठ के या जिस तरह बैठ हुंदा है लकड़ दा उत्थे बैठ के सिमरन करो. He said that we should do Simran either while sitting on the floor or while sitting on a hard bed. उन्होंने भी एक ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ. ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ. He also had for himself got a wooden hard bed manufactured and he did his Simran on that and he showed to us that this is the correct way of doing Simran. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਠਿਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ. Guru Nanak Dev Ji did Simran for 11 years sitting on pebbles. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ. Guru Amardas Ji did his Simran while sitting and tying his hair with a nail. He used to keep sitting throughout the night and do his Simran. ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਕਦੇ ਪੰਛੀ, ਕਦੇ ਕਾਂ, ਕਦੇ ਘੁੱਗੀ, ਕਦੇ ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਮੈਲ ਹੈ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. Sanji used to say that because of not doing Simran, we have to go to bad forms, difficult forms of life. We have to take birth as an animal, as a bird, as a serpent, as a dog, and various other such forms. But if we do Simran, then the dirt of our mind will get removed and our mind will get cleaned. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਟਰੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਦੂਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਟਰੰਕ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ. तो माड़ा उत्थे जो मन है मैला है वो दाखिल नहीं हो सकता बिना साफ होए. If we keep a dirty cloth in a box, then anybody who is watching us, he will also say that if you keep the dirty cloth along with the clean clothes, then the clean clothes will also become dirty because of this. Similarly, our mind will not be allowed to enter in the God Almighty's home till it is cleaned. It needs to be cleaned before it can enter there. तो की है जितना भी सिमरन करांगे उतना ही मन साफ होएगा. कबीर साहब तो इत्थों तक भी कहते हैं कि जिसे तरह हाथ में काम है और मुख में राम है. The more the Simran we do, the cleaner our mind will be. Kabir Das goes to the extent of saying that as we are working with our hands, our mind should be doing Simran. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ. ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, 10 ਨੂਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ. Whatever other activities we engage ourselves in that we'll be spending our time and money. Whereas if we are doing Simran, while doing Simran we can even do our own professional work, our own business. We can keep doing Simran, keep doing our work, earning our money and living our life honestly. ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. So Master say they thank everyone. You've done a lot of seva. You've done very good arrangement. ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ. The day ones here have a lot of love. इतना प्यार सदा वास्ते बना रहे तो
ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If so much of love they maintain for all times, then they can succeed. ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਮਨ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ। But the mind does not let so much of love remain for all times. Sometimes it allows you, sometimes it doesn't. ਬਾਬਾ ਜੀ, हम प्रोग्राम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। It's a very good question. The question was that, Master, what should we do so that the love which we have today, when we go back to homes also, it's maintained? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। First thing is that the husband and wife should have a lot of love for each other. ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਅਸੀਂ। They should forgive the mistakes of each other and they should accept what the other person says. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। If we forgive, then the God Almighty will forgive us. ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Everyone can commit mistakes. One should not think that I cannot commit mistakes or only so and so commits mistakes. Mistakes could be from anybody. ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਚਾਤਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It comes in Gurbani that nobody can meet the God Almighty by cleverness. If someone thinks I am clever or I am intelligent, then that person does not succeed on this path. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। Sant Ajayab Singh Ji used to say that God Almighty is moving around along with the innocent souls. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੋਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Devotees are not very clever. They are very innocent. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਗਤ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Sant Ji used to say that a devotee is like a 40 days old child. 40 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 40 days old child can do nothing. ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Once the God Almighty becomes happy on someone, then everything that has to be done by him gets done. तो एक बार नामदेव जी सी, नामदेव जी दी झोंपड़ी बल गई ते गुरु आया ओदा कहने लगे नामदेव तेरी मैं सुनिया कि झोंपड़ी बल गई है। Once Namdev Ji's hut caught fire, and later on his master came to him and said, I have heard that your hut has caught fire. ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। In the evening, Namdev Ji had gone out of the village and he was sitting somewhere and doing Simran. तो ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਜੋ ਨੇੜੇ ਪੜੋਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Some items of within his hut had got burnt in the fire, and some the neighbors had come and saved them from getting burnt. ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਸੀ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਤਾ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। Namdev Ji came and the neighbors said, well, some items of your house have got fire, burnt in the fire, some we have saved. Namdev Ji said, oh, my master had come and these people did not let these things being offered to him. So he started putting these things in the fire, remembering his master each time. Oh, I give you this also, I give you this also. जब सारा बढ़ गया तो वो आपके बाहर पास जाके बैठ गया, सिमरन कर लग गया। After everything was burnt in the fire, he went outside the village, sat down and started doing the Simran. परमात्मा ने देखा भी ठंड का मौका है तो हुण पाले भी मरूगा। God Almighty thought that this is time of cold weather and this fellow will suffer because of the cold when his hut has got fire, he doesn't have a place to be in. हुण परमात्मा आदमी का रूप धार के आ गया। God Almighty came in the form of a human being. तो कहने लगा कि नामदेव मैं सुनिया तेरी झोंपड़ी बढ़ गई है। He told Namdev, Namdev, I have heard that your hut has been burnt in the fire. नामदेव कहने लगा तेनू की लोड़ है, मैं आपे आपका भजन करदा, तू अपना काम कर। Namdev said, why are you worried? I am doing my Simran, you do your job.
कहने लगे नहीं मैं स्वाभाविक पूछ रहा हूँ कि तेरी झोंपड़ी बुझ He गई said, no, I'm just casually asking you. I have been told that your heart has caught fire. तो कहने लगे तेरे तो बिना कोई है बाढ़ नाला Namdev ji said, can anybody else other than you put it on fire and burn it? कहता फिर तू इस तरह कर चुप कर जाए तो मैं बना दूँगा He said, you just keep quiet, don't tell anything to anybody, and I'll get a house made for you. झोंपड़ी तैयार बनाती अच्छी बनाती पहले तो And he made his hut or a house which was far better than what he had previously. तो पड़ोसन आई और कहने लगी ये झोंपड़ी बनाई है ये जो मिस्त्री सानू लिया के दे असी मजदूरी दूनी दे देंगे The neighbor came and told Namdev ji, well, just tell us who is this mason, who is this worker who has made this house for you. We'll give double the wages. We want such a house to be made. मैं कहने लगी ये मजदूरी जड़ी पैसे वाली नहीं लेंदा वो प्यार दी मजदूरी लेंदा है He said this worker or mason doesn't take the wages of money, he takes the wages of love. अजैब सिंह महाराज जी कहते हुंदे सी जे नाम दे दिंदा है तो साडे कोल ही रहिंदा है खुदों Sant Ajayab Singh Ji used to say that once the master initiates us, he is always with us. क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ But we don't see him. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ He sees us, but we don't see him. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਓ ਦੇਖਣ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ Guru Gobind Singh Ji says that I came to this world to see the drama, the play being enacted here. क्योंकि मैं देख रहा दुनिया की कर रही है I am seeing what the world is doing. और बाबा जी कुल मालिक से अपन छोटे Sant Ji was almighty, all owner. I am a very small person. जैसा साडे वकील साहब जी है वो मैंने तो पता ही नहीं मैं पिंडों बंदा है I don't know anything. I am a illiterate villager. ना मैं पढ़ा लिखा ना ही इतना पता है Neither I am educated, nor do I have much knowledge. हाँ बाबा जी ने पता हो सकता है अजय Yes, सिंह Sant Ajayab Singh Ji can know everything. Would say, we love you, whatever you are. जैसे जो भी तुसी आगे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ठीक है Okay, thank you. Thank you. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ. हाँ काफी दूर जाना है So master says you people have to go very far away. So you should better, and you would be tired in any case. I am adding that. So you better need to go home. प्यार नाल रहना So live in love with each other. एक दूसरे की गलती है माफ करनी Forgive each other's mistakes. Okay, so bye. See you. Come in. I'm so sorry. Here you go. Okay, thank you very much. See you. Thank you. Okay. Come again. He will come whenever he wants, you know. पहले आने बहुत हिंदी वॉइस सीख के आई है पढ़ रही है बहुत अच्छी वेरी गुड स्वागत है यू आर वेलकम